Putang ina, ang daming di naglaro. 11. Madam, papiti. Si Kat. Nasaan si Kat? Kat, nasaan ka, Kat? Kat, 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 Kat. Yun. Ay, nga pala. Iba pala. Pasok ko po, PL. Ano? Ay, putik mga di rin pala maglalaro tong iba. Sasali nyo. Kiki, oh. Maglalaro ka ba? Boss? Mas maraming FS, mas maganda. Sali nyo yung mga FS. Kailangan dito may setter. Banatan nyo lahat ng ano, ah. Ang babanatan ko yung war. Masakit damage nun eh. Hindi, mag-start na. I-heal ko lang muna tong ano, Sven. Madam, puntahan mo muna. Hindi ko kasi alam kung saan eh. Okay, register na kayo ah. Puntahan yung alin? Yung kung saan ko itatayo to, yung hindi madidisi. Sige. Hindi rin may hit doon. May hit dun kaso itatayo mo na lang. Okay. Okay. Ano una? Saan yan, madam? Saan? Saan? Dito. Okay. Basta-bas kayo dyan ah. Wag, sundan lang yan. Okay, dito lang kayo. Sundan nyo lang to. Yan sa kanila score. Labas-labas kayo ng bilog madidisi kayo dyan. Sige, Sing, pasok na kayo dyan, Sing. Dito lang tayo. Score kayo ah. Sige, mamamatay itong mga to. Hindi natin pa-score rin to. Tingnan nyo mabuti ah. Isa-isang pumapa. Ay, puta na DC, madam eh. Huwag na nga, ayaw mo na nga yan. Pakicheck ah. Okay, ano lang, re-image lang ng re-image. Hunt, labas ka dyan. Ay, pasok ka, Hunt. Kagi, mamatay ka dyan. Tingnan nyo mabuti kung saan papasok ka. Isa-isang ano, lumalabas yan. Nakalabas na ata. Madam, pakicheck ah. Isa-isang lumalabas eh. Ay, gago, patay ako. Muntik na. Pahil. Tingnan nyo, baka nakalabas na. Sing, ikot-ikot kayo ah. Anong una, madam? Nook. Nok. Pakicheck nung nook ah. Sing, pakicheck nung nook. Lumalabas na ba sila? Ayun, no? Baka pumasok ng portal to eh.
Ayun na, pumasok na. Sa red yung iba, nasa red. Sing, pakibanatan ngayon nasa red. Panok, panok, panok. Pakisilip nga yun, madam. Mapasok sila ng nuka. Okay, MH lang kayo ng MH. Manipis na yun dito ah. Nok, MP kumuha. Wala eh, ito lang talaga ano natin. Wala tayong ibang choice. Manipis na dito ah. Hindi ko alam kung may lumabas Bakit na. kasi nandito yung sink? Dapat hindi kayo nandito. Ang sakit sa mata tignan, hindi makita. Ikot kayo, Hindi Sing. Ikot kayo, masundan. Sing. Ikot kayo, ikot kayo, ikot kayo. Putang ina mo, Dexty. Hello, hello, hello. Pwede kayo mag-tower, boss. Pwede kayo mag-tower. Kunin nyo lahat ng tower. Kunin nyo lahat ng tower. Yung Sing. Kunin nyo para. Binantayan nyo, ano? Ano DDS? na? Binabantayan nyo lang? Oh, binantayan lang namin. Sige, kunin nyo yung tower. Kunin nyo yung tower. Ah, sige, sige. Sabihan ko na lang si Enzo. Oh, kunin nyo yung tower. Banatan nyo ng banatan yung tower. Kahit isa na lang. Manipis na yun dito. Ah, manipis na ba? Ay, sa bagay yung... ilan sila? DDS. Ilan yung DDS? 8. 8 lang pala to eh. Ay, 16. Dalawang party. Magpapa-MMR lang to dito eh. Sige nga, tingnan natin kung mag-MMR to mga to. Yan, kunin nyo lang, kunin nyo lang, kunin nyo lang. Hindi namin makuha otits. Nakaipit kami lahat. Lahat may tao? Hindi, yung iba, yung iba, yung iba. Wag yung mismong tower na ano. Kung saan mananalo. Wag doon. Sa ibang tower, boss. Para ano. Para lang may ano sila, may tawag dito. Para lang makuha nyo yung tower. Ito yung maro. Sayang. Sabayan nyo na yan. Kasi di naman makakakuha yung DDS eh. Dahil 15 lang yan. 17 lang yan. 24 ang ano. Oh, screenshot nyo, screenshot nyo. Tara, tara, May, tara, tara. may Ready. points. Sabayan nyo. Macro, 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 macro muna. Dito muna sa gitna. Yan nyo muna yan. Ano next, madam? Ano next? Ano? Center? Ay, hindi. Puti, di ko nakakita. 45. Nuclear, nuclear. Tara, dito tayo sa sa blue ah. MH na. Wag na kayong ano. Pasok na kayo sa blue, 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 blue. Ba't kasi nakatapa kayo? Baliw, pasok kayo dyan. Mamamatay kayo dyan. Pasok blue, 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 blue. 3, 2, 1, tara, tower tayo. Nuk, di ba? Nuk. Nandito na DDS ah. Yan. Nuk, tirahin nyo to. Tirahin nyo. Dito, 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 dito. Nuk ba? Nuk? Ay, puta, Kakaano lang. pasi, mau. Kakaano lang ng nuk ah. Kagi, pasi. Okay, kunin nyo muna. Okay, okay lang. Wait Okay, lang, tira balik lang, na ako tira lang. doon otits ah. Palag mo na otits ah. Ah. Full buffs lang, full buffs, full buffs, full buffs. Full buffs na, full buffs na. Kunin lang muna natin lahat ng tower. Tara, move tayo. Sunod, 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 sunod. Hindi pala makakuha yan kasi konti lang sila. Kunin nyo muna itong tower dito. Maaga pa naman eh. Yung Dexy oh.
Puta. Wag. Tower muna. Nipis. Tower lang tower lang. Nagpa-tower lang ako. Kaya nyo na sila magpatayin dun. Tower. Puta, nipis natin. Nasaan sila? Sa mid. Gagi. Tower. Sige, tirahin nyo lang. Magwala last minute tayo. Wala kasi yung iba. Puta, nipis na ito. Nasa mid kami Wala, nasa base lang sila. Tara. Move tayo. 3, 2, 1. Tara, papasi. Pasi yun, di ba? Tingin sa akin Tingin macro. Nakatalikod. Go na kasi. Go na kagad. Di ba, boss? Heal lang. Ang sarap po. Sige, okay lang yan. 1 minute and 44. Sige, okay lang. Sino ako ng pasi? Exo. Score kaya Exo. Macro. Macro lang. Dito lang sa base. Huwag kayo tumapak kung saan Huwag kayo tumapak dyan. Mag-move kagad tayo Pag MH Magi-green tayo Macro lang Pasok agad green O pasok na green. Pag may MH na, pasok na kagad. Iwan nyo na yan. Huwag na kayo magpapatay. Heal. Dito, tara, move. Patower tayo. To, nakatalikod na, tumira na kayo. Nice. Sige, linis pa. Linis lang. Tower nyo Bawasin nyo yung tower. Bawas ba yung tower? Hindi. Sige, linisin nyo na lang yan. Papay-member lang tayo. Ay, gagi, din na talaga binitawan, Iba yung iba. Kailangan kayo. Kaya natin kunin. Yan nyo na yan. Magpapay-member lang sa inyo yan Ayaw, kayo lang mamamatay dyan Tara. Tapak green green. Pasok na green pag may MH na. O doon na mag-MH. Tara. Ang tagal. SU. Tara, go. Magka-tower na yan Linis guys. Heal lang. Ang ina mo yung gago. Tower, hindi kaya. Yung Jax. Macro. Basag. Ano next, madam? Huwag nyo natirahan yan. Ano next? Nuke. Nuclear. Tara, baba. Baba na kagad. Baba na, nandiyan na MP. Baba kagad. Ito yung Donald Buff. Bumalik yung Donald Buff tutok sa Donald Buff. Putang ina, walang tumutok. Dire-diretso. Gagi, papatay na kayo dyan. Isa tayo. Ay. Game Tapak blue. Pasok na blue. Pag may image na, pasok blue. Blue. Pyro yung nakakuha dyan Pyro yan Okay, dito lang. Blue lang. Dito, macro. Ayan, Phoenix Ay, MP. Tapos sa MP, tapalan nyo. Puta, lamang kayo dyan Putang ina, ayaw Putang, atrasan. Lamang kayo dyan, papasok yan dyan Gagi. Wala naman, kuha na yung tower na yan. Game, isa pa. Full buffs ulit. Ba't ayaw yung tumapal? Tangina, i-atras nyo pa talaga dun sa portal. Wala makukuha yun. Sayang. Sa Exo pa tuloy na punta. Ito nga, macro. Tangina, lamang tayo. Nakatapal na kayo. Blue. Pasok blue. 8, 7, 6. Dito lang wala akong pinamove Tignan mo, pag di ako nagpa-move, tsaka mag-move yan sa unahan. Dito lang. 2, 1, go. Likuran niya MP. Go. Ito naman, MP naman. Ang ina mo. Gago, fuck you. Saka pa. Ano pa? Busin nyo. Linis pa. Sa Exo. Bibigyan na sa Exo. Sige. Bigay natin sa Exo para champion Exo. Tama. Ina nyo Para mag-away-away sila. Full buffs na muna sa base. Full buffs lang. Hindi ko nakita kung nasan yung DDS.
Game, MH na. MH na, MH. Walang mapasok dyan. MH. Sayang. MH. Tara, move. Move na guys, move na. Baka ano yung makuha eh. Move. Ito. Linisin nyo. Babasagin natin MP ha. Palagi ha. Yan nyo lang yan. Yan nyo lang dyan. Macro lang. Dito nga, macro. Sunod sa akin. To. Wag. Relax. Dito lang. Ayun o, tapal lang ha. Tapal lang pag pumasok. Puta, sabi ko tapal lang eh. Tapal lang. Di nyo alam yung tapal. Huwag nyo pasukin. Huwag nyo puntahan dyan sa gitna. Awit sa inyo. Okay, papa-score natin yung EXO para ano, sila champion. Ba? EXO, likod. Puta tayo binanatan. O, sige. Okay, likod. Yan, linis lang. Kawawi nasa inyo mo. Okay, pull box ulit. Dito sa ano. Base lang. Hayaan nyo silang tumakbo-takbo dyan. Huwag nyo pansinin. Base lang muna, pull box muna kayo. Wala yan. Tapak blue ha. 3, 2, 1, blue. Pasok blue. Pasok na agad. Wala mapapatay yan. 7, 6. Move. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Banat na. Ina nyo ha. Heal lang. MP lang tayo. Heal. Gago, rampage. Likod pa. Putang ina, yung mga DDS mo. Sila pa yung umubo sa atin. Isa pa. Full bops. Dadasagasaan natin na DDS ha. Okay, image. Dalihan nyo. Baka kumuha yun dun eh. Tara. SU. Tara, move. Ipit na to. Tumutok sa akin na heal lang. Ayan, linisin nyo na yan. Reso na lang. No, ano nagpaubos pa kayo? Macro. Push na sa ano? Push pa ano? Nook. Push nook. MH. Okay, linisin nyo. Pa-MH lang ah. Ayan pa. Okay, linis lang. Puta, walang tumulong dun sa nasa unahan. Wala, ubos. Ano next? Okay lang, EXO. Lalamang na sila dyan. Next is 40. Pasi. Dito lang tayo. Full buffs muna. Hindi tayo makakuha ng tower eh. Pasi no? Sino? EXO. Sige, okay lang. Dito lang tayo. Tapak green. Pasok green. Pasokan nyo ng green. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Dito. Dan. Wag. Balik. Wag, yan yung mag-clash. Dito tayo. 3, 2, 1. Push na. First target. 1 up. 2 up. Sagad nyo. Yung cap. Ina mo. MP pa. Cancel ka muna. Ina mo ha. Okay, banat lang. Ubusin nyo. Likod ha. Meron pa sa likod ha. To, yung mga ano. MP yung silawar. Kakancelin ko yung war ha. Isa na. Cancel ko muna. Ay, puta. Galing. Gagi, pinatira nyo na. Yung war. Pansinin nyo. Nasa gilid nyo. Utang ina, kinakanana kayo ng war. Okay. Macro lang. 8, 7, 6, 5, 4. MH nga. 3, 2, 1. Tara, move. Dito. Ay, wala na patay. Wag. Gaya nyo lang. Tayo na, tinitira kayo. Green tayo ha. 3, 2, 1. Pasok green. 8, 7, 6, 5, 4. Linis ulit tayo. 3. Go. Akyat. First target ha. First target lang. Ito na. Ito sa clashing. Ina nyo. Saan pa? Tower. Sa tower banda. Okay, walang magka-tower. Ina mo ha. Apuy mo yung 147 ko, gago. Likod. Macro. Condolence.
Wala yung mga edits niya. Okay. Sa EXO natin yan, ano. Ayun, no. Macro lang, macro lang. Nasaan kayo? Dito lang. Wag. Yan yung mag-tower. Gago ba kayo? Hindi namin, bigyan namin sa EXO yan. Tara. 3, 2, 1, push. Push ayan, MP. Wala namang skill to. Wala namang skill yan. Nice 1. Nice 2. Nice 3. Putang ina mo. Sige, linis pa. Okay, bigyan natin lahat sa EXO yan. Nice 1. 8. 7. Full buffs ulit. 6. 5. 4. 3. 2. Last 1 minute ah. Green. Pasok green pag may image na. Huwag nyo nang tirahin yan. Huwag na kayo magpatira dyan. Binibigyan nyo ng kills eh. No? Kayo lang nakakill eh. Ready? 3, 2, akit na. Tanang bagal ng iba. Ito, EXO. Tatakbuhan, no? Gago, yung Inferno. Hindi pinansin. Ubos pa tayo. Okay, okay lang. MP, sasalpukin ulit natin MP ha. Macro. Okay, di mag-enjoy itong ano, Dides. 8, 7, 6, 5, 4, 3. So, wag nyo na kasing nilalabanan nyo pa. Kaya lang din naman namamatay, oh. Hintayin natin yung iba. Wag na kayo lumabas-labas. O, bala kayo. Dito ko na ipapapwesto to, ha. Dito na lang tayo hanggang mamaya. Puta, ina nyo. Akin lahat yan. Okay, dito lang tayo. Gulo nyo, eh. Ano? Tirahin na lang natin to. Oh, dito na lang tayo. Putang ina, ayoko na bahala kayo dyan. Wag otits laro, boss. Wala eh. Kayo bumaano, nagpapatira kayo. Kayo lang namamatay. 3, green. Pasok na green. Kanya pinipilit nyo sa mga yan eh. Wag yan. Wala namang ano yan eh. 3, tara, push. Kukunin yung tower. 30 seconds ha, 30 seconds. Sonic nga kayo, Sonic. Ayun o. Bangga. Banggain nyo. Okay, bangga. Yan, linis lang. Okay, okay lang. Linis pa. Ay, tayo na. Wala talaga. 6, 5, 4, 3. Dito lang. Oh, gagi, nagpapapatay talaga sila. Oh. Tara, green, pasok. 8, 7, 6, 5. Ano next, madam? 4. Ano next? 35. Oh, wala akong pinakyat, oy. Center tayo. Ba't dyan? Ba't kayo akyat? Center, pyro. Atin pala to. Ito, EXO. Banatan nyo EXO. Tang inaguhit mo. Kunin nyo yung tower. Puta, nakapatay pa yun, oh. Tower. Tower kagad. Kunin nyo muna tower. Uy, wag nyo na sundan yung isa. Puta, epes lang yan. Dali. May pupunta dito, eh. Kunin nyo. Hindi pwedeng makuha ng ano yan. Okay lang EXO kumuha. Pero wag iba. Para mag-away-away sila. Magtatap po na EXO kapag sila nakakuha niyan, di ba? Tara, move tayo. Pasok green mga namatay. Uy, gagi, nalikuran. O, likod, tapal. Sayang. O, isa pa. Ready? 8, 7, 6, 5, 4, 3. Green tayo, ha? 2. Green ulit. Green. Pasok green. Tara, push mid. SU lang. 8, 7, 6, 5. Ano yan? 4, 3. EXO, tagos sa EXO. 2, 1. Banat na, Tira na sa EXO. Tirahin nyo EXO. Tirahin nyo. Puta, nag-atrasan pa. Wala akong hili. Yung isang FS nga namin, sunod sa akin. Para taga-heal ko. Wala eh. Ano ko eh. Tinatang ko na eh. Kailangan. Yung FS ba na isa, nagpapa-MMR ba to? Green ulit tayo MH na. MH. Wala pa akong pinapano. 3, 2, pasok pag may MH na. Takbo kagad. Takbo. SU lang. Takbo SU. 7, 6, 5, 4,
3 makukuha na. 2. Makukuha na ng MP. Tagos na kayo dito. Sa tower tayo mag-clash. Sa tower nyo. Sa tower nyo i-clash. Sa tower. Ayun, sa kayo, oh. Okay, banatan nyo yung tower. Kaya pa, nagkaubusan pa. Exo pa, may exo pa dyan. Puta, kukunin na nila. Okay lang. Makukuha na yun, exo. Hindi babanat yan. 6, 5. Ay, gagi. Dali. MH na. Pasok. SC lang. Takbo kagad dun. Dali. Takbo. Last hit sa tower. Tower, guys. Tower nyo. Kunin nyo yung tower. Hindi pa kayo ma-hit niyan. Nice one. Okay lang. Paubos na kayo. Recover tayo. Very good. Recover tayo. Recover. Ilang minuto? 36, 1 minute, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 5, kailangan namin kayo, ah. Tara, mid, green, pasok green, 3, 2, 1, pasok. Diyan na kayo, ah. 8, 7, 6, 5, takbo, 4, 3, tagos, kukunin ng exo yan. 2, sa exo tumutok, sa exo. Tagusan nyo. Heal. Puta, patay isa, oh. Gege, dito lang. Nice sync. Nice pasok sync. Sa exo lang kayo tumira. Sa exo lang. Pinapakuha nila exo. Sa exo lang. Nice one. Recover tayo. Main. Recover. Full buffs. Gege, ubusan na ng MMR to. Ready. 3, 2, 1. Pasok green. Takbo ulit. Takbo. Yun lang kailangan natin. Takbo. 8, 7, 6, 5. Tagos lang. 4, 3 sa MP, ah. Gigulo. Dito lang. Balik dito lang. Macro lang. Yung CIA. Yan. Tapalan nyo. Gagi. Balik. Banat lang. Likod, Exo. Puta, nilikoran tayo ng DDS. Okay, okay lang. Okay, linis lang. O, isa pa. Full buffs. Dali, makukuha 30 seconds. 8, 7, 6, wala na. Hindi nagpatayan. 5, 4, 3, MH lang. 2, may image na? O, tara, pasok. SU lang. 8, 7, 6, 5. Nakuha na. 4, 3, 2, 1. Banat sa exo. Sa exo na lang. Sa exo, guys. Sa exo. I-clash natin na i-clash. Hirap. Okay, okay lang. Ano next, madam? 7. Exo nakakuha, no? 6, 5, 30, center. Center ulit? Puta, hirap nito. O, wag kayong mag-move. Dito lang. Nililikuran tayo, eh. To, lumabas. Tayo na, it's time to shine. Gagi, bagsak. It's time to shine, guys. Balik base. Titirahin kayo dyan, balik base. Tara. Blue tayo, ha. 3, 2, 1, pasok blue. Sa blue tayo manggaling. Sing, nasa likod nyo kami, Sing, ha. Push na kayo dyan. Mid ulit yan, ha. Blue, nasa na kayo? Oy, wala pa akong pinamove. Eto pa lang, oh. Tara, move ka. Kailangan na maboost tayo. Sarap yung uubos, eh. Ba't nagkakasilsain yan? Ito. Puta. Yung mga puta. Rest one. Nauubos pa tayo. Ay, hindi. Ubos sila. Reso lang. F12. Para hindi naman galing sa 7, 6, 5. Full buffs lang. SU meron. Iyaw na lang ako. Ay, meron. Tara, mid. Meron tao. Macro. Sino yung base natin? Ito nga. Ito. Wag. Ito MP, oh.
Dito tapa lang, tapa lang, tapa lang. 3. Ay, push na, push na, push na, push na. Kalabulik, kalabulik, kalabulik. Nice one. 3, 2, 1. Push na dito, dito, dito sa macro ko. Ito to, clashing ko. Ipitin yung MP. Sa MP kayo tumutok. Sa MP, sa MP, sa MP, sa MP, sa MP kayo tumutok. Heal lang, heal lang, heal lang. Heal lang, guys. Heal lang, heal lang, heal lang. Heal lang. Tirahin nyo to, Epes, oh. Nice one. Tapa, 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 tapa. Ayan pa yung EXO pa, EXO pa, EXO pa. Sila Calix. Akin ka. Pang. Macro, macro. Buhay pa, buhay pa, buhay pa. Ito yung bully ko. Ayan pa, EXO, EXO, ah. Tapa lang, ah. Macro lang. Tingin lang, tingin lang, tingin lang sa macro ko. Pasok din mga namatay, punta kayo sa mid. Takbo lang kayo. So, dito nga. Dito, macro. Macro, 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 macro. Macro lang, macro. Oy, 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 oy. Eto, macro. Wag nyo i-push. Wag nyo i-push. Wag nyo i-push. Babasagin kagad tayo yan. Ito, ha. Yung mga DDS nandito sa likod natin, ha. Mga DDS, ha. Ayan, ha. Tapa lang. 3, 2, 1. Tara, push tayo. Tara. Tara, papasukan ko. Bang. Wag na. Wag na, guys. Wag na nga ni. Baba. Pa-exo tayo. 3, 2, 1, exo push. Puta, ninakyat nyo pa rin talaga. O, sige, bahala kayo dyan. Ayun o, nagtatower na o. Dito lang. Macro, atras. Tayo na, sinugod kasi ng iba sa taas. Kulit. Ay, nako, pinipilit nyo. Exo ulit makakuha nyo sa mid. Exo, sync. Pakiba natin yung exo. Full box nga. Ang kulit nyo, ang kulit. Pinipilit nyo doon. Gigil na gigil kayo, no? Panira lang ng laro yan, eh. Wala na, kuha na exo. Ay, nako, pinababanan. Doon pa rin sa taas. Nipis na nga natin. Titigas pa ng ulo nyo. Oh, game. Macro, ha. Green. Pasok green. Ay, naubos na nga lang tayo. Okay na yun. Nasa pinipilit nyo, eh. O, sige. Gusto nyo ipilit, di ba? O, tara, dito tayo. Walang magka-clash dyan, ha. O, banatan nyo MP. Ito, walang tumira. Ito. Dito lang. 8, 7. Balikan nyo doon. Balik. 5, 4. Di ba gusto nyo yan? 3. O, sige, banatan nyo. 2, 1. Banatan nyo. O, sige, lapain nyo. Di ba gustong gusto nyo yan? O. Heal lang. O, di ba? Gigil na gigil kayo dyan, eh. Sige, yan na lang laruin natin. Ay, nako. Game, isa pa. Hindi natin papapulisin yan. 6. Full buffs lang. 3, 2. Full buffs lang. O, wala pa akong pinalabas. May-hit kayo dyan. Pagka MH. O, MH na. Pasok blue. Yung mga may MH na, pasok blue. Pasok na. Doon na mag-MH yung party ko. 7, 6, 5, 4. Hindi umakyat, ah. 3, 2, 8, 7, 6, 5. Cancel skill, ah. 4, 3. Ito sa macro ko. 2, 1. Banat na. Okay ng ina nyo. Dami namin. Ito, sa gitna yung Codin. Gago. Sabi ko, sa kapaharap, ah. Tapa. Yan. Sige, pasukan nyo. Makapal tayo. Puta. Cancel ka muna. Gago. Ulit ka. Kapal natin. Takot kayo dyan. Macro. 7, 6, 3, 2, 1. Baba. Mid tayo. Mid. Push mid. Linis to. Linis. First target, ah. Ay, puta, wala. Dito, sunod. Pakapal. Dito lalabas yan. Pasok rin mga namatay. Ito, bisa ko, lo. What's up? Papunta, Mau. Macro. Saan yung next? Pasi. Wait. Dito lang. Likod. Dito lang. Macro ko lang. Macro lang. Tayo natin mag-clash. Ito lang macro ko, ah. Tayo natin mag-clash. Tayo unahin yan, eh. Tara, move tayo. Tara, move. Dito sa kaliwa, ah. Kaliwa tira. Kaliwa. Nice one. Sige, linis pa. Donald Bap pa. Puta, patay ako. Sige, linis pa. Sige, okay lang. Nakanino yung tower ng Nuke. ATH. EXO. Sige, okay lang. Bigay sa EXO. Pabor sa atin yan. Gaawi-awi yan. Pag nangulo na EXO. 7, 6, 5, 4. Full buffs lang. Full buffs muna, MH. Ready SU, ah. Pasok red. 3, 2, 1, pasok. Takbo ka agad. MH. SU. 7, 6. Dito, pasok sa loob. Dito lang. Puta, nagpakita agad kayo. Tayo na tatargetin yan.
Dito, dulo, 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 dulo. Dulo! Sabi ko, puta, nagpakita. Ala na, tugod na yun dito. Ano nangyari sa inyo, Mau? Pagkaklashin nga natin eh. O ba natin yung mag-isang yan, oh. Ang ina mo. Ayun na, ready. Lah, tapang mo naman. Tapang mo, Mau. Heal muna, bago tayo lumabas. 3, 2, 1, go, 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 push. Sonic kayo, ubusin nyo yan. Ubusin nyo. Ito, nasa loob, yung nasa loob, yung nasa loob, yung nasa loob, yung nasa loob. Lahat yan, ubusin nyo yung nasa loob. Ubusin nyo yung nasa loob. Pang, ubusin nyo. Pang, cancel ka muna. Akin ka na. Okay, linis pa. Ayan pa, sa labas meron pa. Ito pa. Mm. Bakbakan lang. Pang. Ay, putay na, nakita ako. Sayang, ubusan na to. Po, ano lang. Umakyat ako yawa. Game. Sapa. Full buffs muna. Sige, okay lang yan. 7. Huwag kayong pumush pag di ko pa sinabi. Sinisilip ko lang kung magka-clutch. MH. 3, 2, 1. Tara, pasok. Red. Walang pupush ha. Diyan lang kayo. Okay. SU. Ready? 3, 2, 1. Push. Sunod sa akin. Linis. Let off ako. Kakancelin ko na to ha. Yan pa. Yun, ang kapal doon. Ang kapal doon. Sarap nito. Pang. Ina nyo. Ubus kayo sa amin, Mau. Saan pa? Heal ka pa, Mau. Akin ka. Ina mo. Sarap, gogi. Linis lang. Okay. Wala nag-tower. Kanina yung tower. Sacred Gate. SG. Okay. EXO. TH yun, di ba? TH. Full buffs. Okay, bigay nyo lahat sa EXO. Pati yung center, di natin yan, ibibigay sa MP Kukunin natin para tayo may medal. 3, 2, 1, red. Pasok red. MH lang, SC lang. Tara, move. Move na. 8, 7, 6, 5, tower. 4, tower. 3 lahat. Wag, balik konti. Ready. Wala lang ha. 3, 2, 1, go. Push na. Gago. Ay, putang ina mo. Na-slow ako, wala akong rebit. Okay lang. Ano next, madam? Ano next? 35. Ay, hindi, 20. Ano 20? Puta, hindi ko nakita. 20. Fasi. Fasi tayo. 8, 7, 6, 5. Macro nga. 4. Tatakbo kagad tayo ha. Tapos tira likod ha. Pag lumabas sila. Takbo, pasi. Takbo. Okay, baba na ako dito. Okay, takbo lang. Huwag kayong takbo nyo lang. Pag sumunod yan, ito na. Ina mo, sunod ka pa. To, balik. Ganun lang eh. Balik na. Ay, gogi, bumalik ni Sir sagad. Tangina, paano tayo makapunta ng pasin yan? Tangina nyo. Heal lang. Awit sa inyo, bumalik nga talaga kayo ng sagad. Ito yung sayang. Ina, bumalik na si agad kayo. Yan nyo lang sila. Umove tayo. Papasi. Tayo na, bumalik. Linisin nyo na yun. Kunin nyo na yun. Kunin yung tower. GMH lang sa pasi. CIA. Yan na. Banat lang. Sayang, puta. Tatagos nga tayo. Bumalik na naman kayo ng gusto. Wala na. Sayang yung effort na natin dun. Kukunin kaya niya. Kung papakuha sa X yun. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pasok green. Pasok green. Ay, gagi. Papa-screen yung EXO. Baka lumipat EXO. 3, 2, 1. Tara, push tayo. Ako nyo sa EXO. Okay lang yan. Eto na tayo. Linis na, guys. Linis na, pang. Okay, linis lang. Pang. Okay lang, ina nyo. Ay, gagi. Nahit ako nung ano. Okay, linis pa. Dami pa yan. Okay, kills lang tayo. 7, 6, 5, 4, 3. Walang papasok rin ha. MH nga. Gagi, ba't may pumasok doon? Dito tayo. Papasi tayo. Pasi. Move. Balik nga kayo konti. Nasaan yung iba? Nasa pasi pa kayo?
Balik kayo konti sa ano base lang. Tapal. Sonic. Sonic kayo. Ayun, yung Donald Bap. Gagi, lusob ka pa. Pakit ka. Okay, papasok tayo ha. 3, 2, 1, go. Push na. Push na guys. Ang ina nyo ha. Saka pa. Ay putang ina, mali. Okay, linis lang. Ayan po. Pang. Okay, linis pa. Nice one. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Macro lang. 3, 2, 1 MH. Patayin nyo yung mga dano dyan, DDS. Ito, sus Cody, no? Akin ka. To. Patayin yan. Patayin to. Dexty. Okay, linis pa. Ayun pa, mga MP naman. Mga MP. Tangin, untik ka na. Untik ka na, mau. Ready lang, ha? Macro. Ayun yung war, oh. Ayaw tirahin. Labas. Lumabas kayo dyan. Game, papasok na tayo, ha? Ayun, Goku. Ay ko. Papasok na tayo, green, ha? Ay ko, lumalabas talaga sila. Wag na, yan nyo na yan. Green na tayo. 3, 2, 1, pasok green. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Tara, move tayo. 2, akyat. Diba, ito talaga kung sumunod. Ito, si IE, oh. Ayun. Sa EXO, banat. Sa EXO. Yan, ipitin nyo. Pati MP, ipitin nyo na yan. Ipitin nyo MP. Okay, basag. Okay lang. 8, 7, 6, 5, 4, 3. MH, pupush tayo dun, ha. MH lang. Abante pa. MH. Tara, move tayo. Move. Dito lang. Ay, to. Clashing. Sila bulik. Pansinin nyo. Ano mo, ha? Ikaw. Maunat ka, di ba? Okay, banat pa. Exo pa. Tampalasan. Pang. Okay, hit lang. Meron pa sa likod, ha? Likod naman. Likod. Sila X-Lab. Heal. Puta, wala na heal. Okay, banat lang. Nice one. 8, 7, 6. MP pa. 5. Likod niya, MP pa. 4, 3, 2. MP pa. 1, MP. MP pa. Khalid, banat. Khalid, ha. Khalid, dito sa likod. Dito. Banat. Hindi ka bumanat, Khalid. Sayang. Bawasan ko isa. Isa pa. Nareso ko, eh. Ready. Ano next, madam? 20. Ay, 15. Ikaw, isa lang. 15 center. Ready lang, ha. Green. Pasok ka rin pag may image na. Yan yun yan. Para di mag-enjoy. 8, 7. Sundan nyo. 6. Sundan nyo. 5, 4, 3, 2. Dito sa pamid. 1. Banat na. Ay, putang ina mo. Inaabot akong JD yan. Wala na matay. Ay na EXO. Okay, linis pa. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Wait lang. Okay, dito lang. Full buffs. Full buffs lang, ha. Mag-green tayo, ha. 3, 2, 1, go. Pasok green. Ubus tayo doon. 8, 7, SU, 6. Dito tayo sa kabila. 5, dito sa kabila. 4, 3, 2, 1. Linis na. Ito. Dito. Sa kanan. Pang. Nice one. Ito po. Yan pa. Mga pumapasok pa. Nice one. Yan pa. Sila yala pa. Yung IE, tumagos. Tapalan nyo lang, ha. Yung likod. Sa Goku. Sa likod. Sa likod pa, sila Goku. Sa likod. Okay lang yan. 8, 7, 6, 5, 4,
Ready lang ha. Full bops muna. Full bops, full bops, full bops, full bops. 8, 7, 6, 5. Party ko ha. Ay, pasok na kayo sa green pag may image na. Green, 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 green. SU. SU lang. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Clashing pa dito. Putang ina mo, wasak ako. Okay, patayin nyo na yun. Nice one. Nice one. Okay, linis pa, linis pa, linis pa, linis pa, linis pa. Pa-tower, 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 papasi, tower. Ay, papasi, tower. Pati-H tower, pati-H tower, pati-H tower, pati-H tower. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yung J, yung J, yung J. Puta, kinakana kayo ng J. Hindi nyo napapansin. Sayang. Okay, linis pa, linis pa, linis pa, linis pa. Ubus nyo na, push nyo na. Nalilig kasi iba eh. Okay, linis pa, linis pa, linis pa, linis pa. Basang muna, basang muna. Wala pang clashing. Push nyo na, i-push nyo na. Bahala kayo, may iwan kayo dyan. Ready lang ha. Macro, wait. Hintayin natin. Hindi napansin yung J eh. Kakabuhay ko lang eh. Kakareso lang eh. Ah, ayan na. Ubus na sila. Hintayin natin sa base. Labas-labas lang kayo ha. Ready? Okay na. Full buffs muna. Full buffs, full buffs, full buffs, full buffs. Tatapak tayo. Ay, papasok tayo ng red ha. 3, 2, 1. Pasok red pag may image na. Full buffs lang. Oh, wala mo nang mag-move. Wala mo na. Relax lang. Ay, sige. Move, 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 move. Move. Clashing. Is up, dos. Ay, gagi. Wait. So, macro lang, macro. Tirahin yung tower, tirahin yung tower. Tower nga, tower, 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 tower. Habang, ano sila doon? Habang nagbabakbakan sila doon. Tower lang, tower lang. Ang bagal. Push na nga lang, wag na, wag na. Ang pangit. Weirdo. Gago. Dito lang, dito lang, dito lang, dito lang. Oh, wag yan, sink yan, sink yan, sink yan. Dito lang, dito lang. Tower ng iba, tower ng iba. Ayaw nyo mag-tower. Tower nga, tower. Sunod kayo dito. Sunod kayo dito yung red, yung red, yung red. Nasaan na yung iba? Pag pumush yung MP, atras ha. Oh, atras, 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 konti. Atras konti. Dito lang, macro lang, macro lang. Ina yung hive, oh. Gago. Pinabayaan niyo. MH nga. MH. Sige, tira, tira, tira sa tower. Wala na, 5 seconds. Ito, oh. Tinabs, oh. Pasukin nyo na nga to, pasukin nyo na, pasukin nyo na. Gago. Balik, 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 balik. Pupush na tayo sa MP. Tara, 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 push na MP. Push na, push na, push na, push na, push na. Dito ah, macro ah. Flashing yun ah. Oh, dito na. Tapal na lang, tapal na lang, tapal na lang. Nagbakbaka na. Ito, to, yung mga pupunta dito. Ay, nalulusob ka mag-isa. Galing ah. Okay, banat lang, banat lang, banat lang, banat lang. Gagi, wala pang pumush. Uy! Gagi, nasan kayo? Putang ina, kala ko pumush na. Uta, dito, wag na mag-tower. Bakit? Ba't nag-tower pa kayo? Wala naman na, oh. Wala nang oras. 14 minutes na lang yung tinower nyo pa. Push na dito. Sayang. Akala ko may tumulak na. Ayan pa, ayan pa. Sing, nandito kami, sing kami to, sing. Heal, 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 heal. Yung Dexty, puta, walang pumansin sa Dexty, oh. Nag-1 on 1 kami. Donald Bap. Akin ka. Hindi akin. Macro, macro. Ano next, madam? Ayun na, MP. Laban nyo. Ito lang namatay. Galing ng EPS nila. Puta, lulusog pala, nakahil na. Ano next, ano next, ano next? 10, pasi. O, pasi. 7, 6, 5, 4, 3, 2. MH nga kayo. Wala papasok ah. Baba, 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 baba. SU. Dito lang, dito lang. Macro lang. Macro lang, macro lang, macro lang. Dito lang ah. Okay, dito lang, dito lang. Relax lang kayo, relax lang kayo. Chill, chill, chill. Relax. 3, 2, ang baba. Ito pa mid. Wala. Dito na, dito na, dito na. Ito. Ito. Nagbababa, no? Ah. Yun, may nakita akong target dito.
Okay na yun, hindi pa sa akin. Wag, dito lang, dito lang, dito lang. Meron tao sa likod natin, ha? May tao sa likod natin. Kogi, nakasan yung iba. To, si Ay, oh. Ipit na naman tayo. Puta, push na dito. Wala, hindi ko makita yung iba nasa EXO. Ba't ganun? Seven, 6, 5, 4, 3, 2. Ano next? Pasi? Tara, move tayo dito. SC na lang. EXO na lang to. Oh, dito sila bumakbak. Gagi. Tower nyo nga. Ito, MP. Puta, tower nyo muna. Buwasan nyo lang. Ito, tower. Inakyat. Inakyat sa EXO. Oh, ayun na, MP. Atras, atras, atras. Ayun na, umakyat. O yan, balat na. Balik. Puta. Eh. Tumira na kaagad kayo. Ang gagaling ng EPS nila. Nag-heal. Okay. Ay, nako. Natatawit, umakyat. Ano daw? Nag-hit din naman kami. Di lang kasing bilis ng sana. Pwede ha. Uy, pari daw oh. Tatakbo tayo ha. SC na kayo, SC na kayo, SC na kayo. SC na kayo guys. SC na kayo. SU. Tatakbo tayo ha. Tagos na. Labas na. Huwag kayo tumira sa sink. Oy, gagi, huwag kayo tumira sa sink. Ito oh. Sing, balatan nyo na sing. Ubusin nyo na yan. Dito tayo sa likod manggaling. Go. Linis na. Ito, sa ano? Sa mga, ano, mga tropa pits natin. Nice one. Ito pa. Nagpapasukan pa. Yung RBH. Putang ina, nakapatoy pa. Okay, linis lang. 8, 7, 6. Meron pa? 5, 4, 3, 2. Balik dito. Atras. Pabase. Putang ina, nandyan na. Sayala, titira tayo Sayala. Sayala pag lumusob ba. Wait lang. Sige, banat. Putang ina nyo. Yung Jax. Okay na talaga. Wasak. Okay, balik nyo na ng base. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, so wave tayo ha. Pasi. Go. Dito. Dito kayo dumaan. Iikot tayo. Oh, agwag. Balik. Makapal. Wag. Dito lang. Ano yung pang 5, madam? Ano yung 5? Sorry. 5 TH na. O, to. Go, push. Dito. Sunod na. Papasukan ko na yan, guys. Papasukan ko na yan. Pang. Ito pa, oh. Okay, linis. Ang bagal ng iba. Wala na ako SU. Sige, ako mag-drop. Full box muna tayo. Ang alam ko na mangyayari dito EXO ang papapasukan sana. Mag-red tayo MH na. Tapak sa red. Gagi ba't nag-SU kayo? Tapak red. 3, 2, 1, pasok. SU kagad. Nice one. 8, 7, 6, 5, 4. Habulin nyo. 3, habulin nyo. 2. Ito, mga pumasok dito. Nayari sa amin, Mau. Pa, bulin niya yan. Kalatan nyo. Yan pa, EXO. Banatan nyo. Yan po. Okay na. Tayo pa na ano. Singkan nung DDS. Okay, linis pa. Grabe, bus pa tayo sa DDS. Nice one. Nice team. Sabi ko kasi sundan nyo Init ng mata nyo sa EXO no? Ano next dyan, madam? 5 minutes? 5 minutes TH. Nasa EXO. Red. Pasok red. 8, 7, 6, 5. MH na. 4, 3, 2. SU. Ay, ako pala mag-SU. Gagi. Wait lang Tower. Kunin nyo. Isa lang. Kunin nyo yung tower. Bilis. Puha tower. Tira na. Okay lang yan.
Tumira na kayo, 70%. 60. 50. 40. 30. 20. 19. 18. Center na ang inuunan nila. Sunod kagad sa akin ha. Sunod. MH. MH. Ito. Ay putang bilis. Nandito na kagad gigulo. Sige, okay lang. Nandiyan na rin MP. Magmi-mid tayo ha. Kailangan makuha natin yung mid. Yan nyo yan. Bigay nyo yung TH sa kanila. Magmi-mid tayo. Full buffs sa base. Para sa EXO yung ano. 6, 5, 4, 3, 2, 1. MH na. SU na. Ako na mag-SU. Pati ko. Aba. Ay, gagi. Yan. Tower. Mid. Mid tower. Kunin nyo. Kunin nyo to. Okay, umiikot yung ano ko, mata ko. 10% lang ah. Huwag nyo uubusin ah. Mabilis ba bumalik to? Sige, kunin nyo na. Tagal pa, 6 minutes pa yun. Makikita yan. Nice one. Kunin nyo lang. Nice. MH, sunod sa akin. Relight speed na kayo. Dito. Ikot. Yan. Pakuha nyo. Dito tayo. Dito. Sunod lang. Pakuha nyo ulit yan. Tara, TH tayo. TH tayo. Oh, balik. Balik. Mid. Push. Kukunin natin nila, oh. Gago ka ba? Ina mo, ah. Gago. Puta, nabasag ako, ah. Ano makukuha? Sige, okay lang. Pakuha nyo. Okay lang yan. Nakuha na. Kanila yung tower. 8, 7, 6, 5, 4. Dito lang, ah. Macro lang. Macro lang. 3, 2, 1. Pasok red. Pasok red. SU. Ay, ako pala. Last 2 wave loots ako, ah. Party. Ay, puta. Nalutan mo pa. Nice one. Very good. EXO, banat na sa EXO. Nice one. Banat na. Putang ina mo, mag-heal ka pa. Gago ka sa harapan ko pa. To. Yung gray. Okay, busin yung EXO. O, tower. Tower, guys. Tower. Likod pa. Silago ako. Ina nyo, ubus kayo sa amin. Okay, linis pa. Nice one. Linis pa. Ayan pa, silago ko po. Sige, full buffs ulit. Full buffs. Okay. 7, 6, 5. Madam, ay pa-check na yung ano, mid. 4, 3, 2. Wait lang, ah. Push tayo dito, ah. SU na. Wala na akong SU. Last na yun. SU. Wala. Oh, move na. Push. Sila, nabs. Puta. Kayo matakot dyan, Mau. Okay, abulin nyo pa baba. Ay, ano, mga FS. Aking ka. Isa na lang yun, oh. Puta. Yan, banatan nyo. Aking ka. Heal. Baba, pamid. Ito, tapal sa MP, ha. Cut nyo, baba. Babain nyo na yan. Pang. Ito. Ay, putang ina mo. Yala. Yan pa. Tatapal tayo. Ay! Okay lang. Sige, full buffs na kayo sa base. Kunin natin yung mid. Ay, wala na. Hindi na ata to. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Green. 3, 2, 1. Pasok. 8, 7, 6, 5. Dito sa kanan. Kanan ng bakbakan, oh. Ito, oh. Puta, walang miss marami, ma. Walang miss marami. Ha? Dito, sunod. Uy, sa baba. Ba't umakyat kayo? Puta, inakyat nila, Mau. Gagil. Dito lang. Pamita.
Puta. Si Ive, bubulin niyo si Ive. Bubulin niyo si Ive. Gago, saan ka pupunta? Pasag ka sa akin. Putang. Ay, gogi, likod. Okay, isa pa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. MH. Tara, pasi tayo. Pasi. MH. SU. Tara. Tayo naman. Ito, wala eh. Pababa. Ito, si Mario. Mario, tulala. Dito. Kabila. Kanan. Ay, kaliwa. Heal. Nice. Okay, mag-heal lang kayo. Heal lang. Hmm. Heal lang ano. Tara, dito. Move. MP. Tapos sa MP. Galing ng ano, healer nila. Tangin na. Lahat ng skill ko pumasok. Hindi nababawasan. Solid yung mga EPS itong mga to. Galing, pasok lahat ng skill ko, hindi nabawasan. 7, 6, 5, 4. Hindi nagsisidi mga heal ng mga yan. Hindi, meron talagang ganun, boss. Ano talaga sila. Malapit sila sa EPS nila. Nagano sila yung sync ng magnetic. Tara. Green. Ready. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4. Right side tayo. 3, 2, 1. Ito na MP ah. Tagos. Tagosan nyo. O, balik ha. 3. Kakancel ako ha. 2, 1. O, ayan na. Cancel na ako. Okay, banatan nyo. Nice 1. Nice 2. Hindi talaga tayo makabaho. Sino? Sapa. Full box. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Blue. Pasok blue. Puta, nandito. Nagka-clash o. 8, 7. Sabulin nyo na yan. 5. Sundan nyo na. 4. Walang mga image to. 3, 2, 1. Okay, banat na. Gago, di kita tatantanan mo. Heal. Yun lang. Yung war. Ano mo, papa-MMR ka pala. Akin kayo lahat. Pang. Ubus. Aba. Sila nabs. Pang. Okay, banat lang. Sayang. Nice, G. Puta, 80. Ay. Nice, G. Sao repes. Nipis na naglaro. Magkano ipas out ko? 400k isang laro, boss.